মাছের মাথা হ্যাঁ এইটা দিয়ে ঢুকবে তো হ্যাঁ ওটাতে বেরিয়ে আসছে ভারী হবে এ বাবা এই সাইডে আস এই সাইডে দিবা गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आपण मानक समस्त को आम अनुकृष्ण ब्लॉग चैनल स्वागत तो सांग मैंने चलतु आज ब्लॉग टे स्टार्ट करवा तो सांग मैंने आम मैंने बाहरी सारीचु आज कोलकातार तारकेश्वर जीवा आमर भोला बाबा मथार जल ढाल के आसवा तो से आम मैंने रेडी हो जाइचु चंदन एपटे रेडी आमर बाबू बेलपत्र बिछाऊँ आमर एपटे बागानर पूरा पानी हो जाइए भर्ती बेल गछटा पूरा प्रबल लंबा पाऊनी साठी नुह ना मु कौन यहीपटर जोटा नाई ना 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 यही पछपटा देख यहीटा को पाइब यहीटा को पाइब देख हाँ 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 पुका हो गलानी आ कौन कर तो सांग मैंने चलतु फटाफट आज ब्लॉग टी स्टार्ट करदे आमे मैंने क्या सहित जाऊँ भी आम मैंने किए सब जाऊँ पानी ढालियापाई तो से आपण मैंने भिडियो को कंटिन्यू देखु आ तारकेश्वर जदि जो मैंने न आसवे तो भिडियो मध्यम तारकेश्वर माने एरियाटा केमती माने आपण मैंने भिडियो मध्यम निश्चित भाव देखिपारे से भिडियो कंटिन्यू देखु आ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित भाव करदे आमर बाबू बेलपत्र बिछाऊँ है एति है नहीं आस धुई आनी था टिपल पाखु हाँ धुईकी नहीं आस कौन है आसिले आइले कि आमर गाड़ी आसीगलानी सांग मैंने चल फटाफट रेडी हो हाँ ठाकुर चाबी जाए देख मासी चले आसचे सबाई चले आसছে নাকি মেসো আমি তো রেডি হয়েছে তোমার ছেলে এখনই আসলো হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এবার বাহারিলু গাছ চলে নাকি না না এটা দামোদর সাং মানে খাওয়াচ্ছে দামোদর পার হয়ে গেল মানে দামোদর আসি পৌঁছে প্রথমবার মাসি সাথে যাচ্ছি জল ঢালতে এটা হলো সাংবাদিক দামোদর কেতক্ষণ লাগবে মাসি এখন অনেক দিন অধা হয়নি অধা আরেকজনকে দেখো আমার মাসির বৌমা ছিল বাপর বাড়িতে মাঝখানটা রাস্তা মাঝখানটা ঢুকে নিয়ে আসলাম এসা আর বাপু ওখানে বসে আছে পিছনে ଆସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ପାଖାପାଖି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା 4 किलोमीटर बाकी ଅଛି ଭିଡ଼ 4 किलोमीटर बाकी ଅଛି ଭିଡ଼ 4 किलोमीटर बाकी ଅଛି ଭିଡ଼
একটা রাজবাড়ি মাঠের রাস্তাটা 4 কিলোমিটার বাকি আছে ওইটা 4 কিଲୋମିଟର ଆହୁରି ବାକି ରହିଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଠି ପାର୍କିଂ କରିକିରି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମମାନେ ଯିବୁ ଏଠି ଚାଲି ଚାଲି ଏବାର ରେଳ ଗାଡ଼ିଟା ପଡ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଏଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାହେଉଛି ଏଟା ଆମର ଭାଇ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏବାରେ ଚାଲିଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ତ ଦି ସାଇଡ୍ ଏବାର ଦୋକାନ ସବୁ ମାଉସୀ ଆମର ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆମର ମନ୍ଦିର କେତେ ସାରା ଖେଳନା ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳନା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳି ଚାଲ ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ଖରା କରୁଛି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଗରମ କରୁଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାମ୍ନାରେ ମାଉସୀକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗରମ କରୁଛି ସତେ ଜମ୍ବେ ଗରମ ଅଛି ନା ଜମ୍ବେ ଗରମ ଗୁମସୁମ ପୁରା ଜଲ ନାହିଁ একটু চন্দন কর যাই তো পিছনে আছে চন্দন চলছে ফাইনালি আসি আমি পৌঁছি গলু দেখন্তু এটি লেখা আছে আই লভ তারকেশ্বর মাছের মাথা আছে ফাইনালি ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ এইটা দিয়ে ঢুকবো তো হ্যাঁ ওটাতে বেরিয়ে আসছে ভারিয়া হবে তো ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠୁ ଆମର ଲାଇନ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଇଠୁ ଲାଇନ ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ ଏଠି ଆମର ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପୁରା হাওয়াটা নেবা নাকি হাওয়াটা নেবি এটা নেবি ফ্যানটা হাওয়াটা কম ফ্যানটা হাওয়া কম লাগছে না বস ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମମାନେ ଚାଲି ଆସିଛୁ ପାଣି ନେଇକି ଢାଳିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଡୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନକୁ ଆଣିନାହୁଁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାପା ପଡ଼ିଯିବେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ନେଇଥିଲୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଆମର ମାଉସୀ ଆଉ ମଉସା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନେ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିସାରିଲୁଣି ଏବେ ଆଉ ଏବେ ଆମମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ବିଶାଲ ବଡ଼ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଆମମାନେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗରମ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଗୁଟୁ ଲଗାଇଛି ବରଟା ପୁରୀ ଭାତ ଖାଇଦେବୁ ଏଠି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା
प्रथम देचन गोटे प्लेट ता ऊपर प्रथम देचन गोटे प्लेट ता ऊपर रहिला भात भजा पांपड़ देगले डाली की तरकारी पुटल आलू तरकारी आसीगला ना आनिए चाटणी आनिए गोटे गोटे दौरान खा 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 आसिक देखा ভাত দিলে পয়সা লাগে না পরে ভাত 10 টাকা ওই একটা দাও ওই পরে আর একটু তরকারি পত্র দাও এখানে একটা চন্দন গুড্ডু আমার এটি গুপচুপ খাচ্ছেন ভারি প্রিয় গুড্ডুর আর এটি আমি চালি আসছি ଏବେ କିଣାକଟା କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସାମ୍ନାକୁ ବି ଯିମୁ କିଣାକଟା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ এ বাবা এই সাইডে আস এই সাইডে যাবা কুলফি কুলফি অরিজিনাল কুলফি হবে মটকা কুলফি খাবে সাগମାନେ ଆମମାନେ ଏଠି କୁଲଫି ଖାଇତେ ଲାଗି ଯାଇଛୁ পুরা ভালো অমূল্য হচ্ছে মেঘলা মেঘলা କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ বাদাম ভালো ভালো ଆମର ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେ ଏପଟେ କିଣାକଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଏପଟେ କିଣାକଟା କରୁଛୁ କିଣାକଟା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ রাখো ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଦେଖା ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନେ ଆସି ଏବେ ତାରକେଶ୍ୱର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଏବେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାର ହେଇକି ଗଲେ ଆମର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାହେଇଛି ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ ହଁ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶର ଲେଖା ହେଇଛି ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ ଆମେ ଏଇ ବାଟ ଯାଇକି ପାର ହେଇଥିଲେ ବା ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଯାଇସାରୁ ମାନେ ଏଠି ଆମର ପୁଲିସ ବାବୁ ରହିକିରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମମାନେ ବି ପଳେଇ ଆସିନୁ ଚାଲ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ମାନେ 5:36 ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ଆମର ଗୁଡୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଖ ହେଇଛି ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ସେ କାଖ ହେଇଛି ପାତ୍ର କ'ଣ ନାହିଁ ବାହାର କରିଦେ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନେ ଆସି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚାଇଲୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କାଉଡ଼ିଆ ବାଲା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ବସ୍ର ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବାବୁ ପାଣି ଭରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ରେ ହିସୁ କରିଦେ ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାର ହେଇକିରି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମମାନେ ଯିବୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଏବେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଘୁଗୁନି ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରାମିଷ ତ ଏଠି ତାରକେଶ୍ୱରର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ନା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଘୁଗୁନି ବସିକିରି ଖାଉଛୁ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଉଛୁ ଘୁଗୁନି ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ହେଲା ମୋର ଆମର ଗାଡ଼ିଟା କହିବ এইটা নাকি এইটা আমার গাড়ি ঠিক আছে এই গাড়িটা আমাদের নাকি খাইনিয়া ঠিক আছে সাংবানে চালন ফটাফট খাই নবা ঘুগনি তারপরে যাইকিরি ଯିବା ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମସ୍ତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଏବେ ପୁଣି ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ আইসক্রিম বাটি নাকি বলছিলে আইসক্রিম পার্টি
মাসি বলছি মা বেটায় আইসক্রিম খাচ্ছে দেখো গরমে আইসক্রিম ভাল লাগে নাকি এরপরে আমার মেস খাচ্ছে দুবার কুলফি খাওয়া হয়ে গেল এবার সব ঘোরাঘুরি সরি যাইছি আইসক্রিম খাই ଦେଇକି তারপরে গইলু বাড়ি গইলু বাড়ি বাই বাই তারকেশ্বর ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେମାନେ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଛୁ ମାସି ରାନ୍ଧି ବସି ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆମର ତାରକେଶ୍ୱର ଘୁରାଘୁରି কেমন লাগলো এবারে মানে সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে যাবে 5:30 খানে হয়ে গেল 5:30 পুরোপুরি বাজে গেছে এইখানে আমার গুট্টু সামনার বস পড়েছে রন্ধন খাই রে ফাইনালি ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନେ ଆସି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ତାରକେଶ୍ୱରରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମଥାରେ ଜଳ ଢାଳିକି ତ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ପୁରା ଏଠି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପିଣ୍ଡା ଫିଣ୍ଡା ସବୁ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ଭଲରେ ଆମର ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ପୁରା ମାନେ 8ଟା ବାଜିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ 8ଟା ବାଜିବ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି 44 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲ ହଁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ଲେଟ୍ ହେବାର କାରଣ ଆମର ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ମାନେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ତାରକେଶ୍ୱର ପାଖରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ପଡ଼ିଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମମାନେ ସେଠିକି ଟିକେ ସମୟ ଚାଲିଗଲୁ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ 7ଟାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମମାନେ ଦିନରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିସାରିଲୁ ନାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ପୁଣି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।